बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी, आज की मेरी मेहमान शख्सियत मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त, मेरे बहुत ही मोहतरम कुलीग मोहतरम प्रोफेसर लाल साहब जो हैं इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं। और प्रोफेसर लाल जो हैं ये मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं। ये डेरा गाजी खान में भी रहे हैं माशाल्लाह एज प्रोफेसर, और इनके साथ एक बहुत ही दोस्ताना भाइयों जैसा ताल्लुक़ था। और यकीन माने जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो सबसे ज़्यादा उदास मैं हुआ था इनके ट्रांसफ़र पे। तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत इज़्ज़त दी। फिर आजकल ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिया के प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह। वो एक बड़ा तारीख़ी कॉलेज है, वहाँ पर भी ये पढ़ते रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, ये सर से मैं पूछूंगा क्योंकि ये मोटिवेशनल सिंबल है न्यू जनरेशन के लिए। तो सर ज़रा अपनी कहानी, अपनी ज़बानी, कैसे पढ़ाई स्टार्ट की, फिर कैसे ये सफ़र सर्विस का शुरू किया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल लाहौरी साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको एक स्टोरी अपनी जो रियल सुनाऊँ। मे भी कि ये उन लोगों के लिए मोटिवेशनल हो जो ये समझते हैं कि देहात में रह के लोग कैसे पढ़ जाते हैं। शहर का तो सुना हुआ है कि लोग शहर में रह के पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन मेरी कहानी जो है ना वो डिफरेंट है सर। अच्छा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो टोटली देहात से है। ठीक है, अब भी मैं देहात में रह रहा हूँ, प्रिंसिपल बन गया हूँ, फिर भी मैं देहात में हूँ। ठीक है, तो जो मैं उठा हूँ ना एक चक से निकला हूँ। अच्छा। ठीक है, तो चक से स्कूल जाना, जो देहात की एजुकेशन है मैट्रिक तक तो रवायती होती है। ठीक है, उसमें कोई किसी का कोई ख्वाब नहीं होता किसने क्या करना है क्या नहीं करना। वो बस जैसे वालिदैन स्कूल भेज देते हैं, बच्चे चले जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं। देहात का तो ये माहौल होता है। मैट्रिक में मुझे याद है कि जब मैट्रिक के हमारे इम्तिहान हो रहे थे ना, उससे 10 दिन पहले जैसे दोस्त बैठते हैं ना, फेयरवेल पार्टी, जिसे टी पार्टी उस वक्त कहते थे, वहाँ बैठे हुए थे। तो एक दोस्त कहते हैं यार आपने क्या करना है? मैंने कहा मैंने करनी है डी कॉम। अच्छा, मैंने डी कॉम सुना हुआ ही नहीं था, ऐसे मेरे मतलब नाम आ गया जहन में। उसका कोई कज़न पढ़ता था, वो कहते सर डी कॉम सीधी नहीं होती, पहले सी कॉम होती है। अच्छा। उस वक्त सी कॉम और डी कॉम होती थी। ठीक है, मैंने कहा यार कुछ भी होता है ना, मैंने डी कॉम करनी है। अच्छा, तो वो कहते सर उसके लिए कमर्शियल कॉलेज में दाखिला लेना होता है, उस कमर्शियल थे ना। अच्छा, मैंने कहा जो भी होंगे उसमें हम एडमिशन ले लेंगे ना। मैट्रिक किया, अच्छे नंबर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अपनी सोच, अपनी प्लान के मुताबिक सी कॉम में दाखिला लिया। अच्छा, लिया गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिया, जिसका मैं आजकल प्रिंसिपल हूँ, उसी में मैंने दाखिला लिया। माशाल्लाह। ठीक है, तो सी कॉम किया, डी कॉम किया, मैं टॉप कर गया। अच्छा। पोजीशन मेरी डिवीज़न में बन गई। उसके बाद बी कॉम के लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो फिर मैं हेले कॉलेज चला गया, मेरा मेरिट बन गया। अच्छा। हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने बी कॉम किया और बहुत अच्छे नंबर लिए। वहीं से मैंने एम कॉम किया। एम कॉम में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद आगे वहाँ एम फिल या पीएचडी तब नहीं थी। अच्छा। तो फिर जॉब के लिए जो है ना, मेरी उस जो फर्स्ट जॉब हुई थी वो सफ़ायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एज अ सेल टैक्स ऑफिसर हुई थी। अच्छा। वो मैंने छोड़ दी, मैंने एक हफ़्ता जॉब की क्योंकि मुझे शौक था लेक्चरशिप का। मैं घर वापस आ गया। ये टैप्टा में जॉब चाहिए, मैंने अप्लाई किया। जो पहली दफ़ा मैंने अप्लाई किया मैं तब अंडर एज था। अच्छा। ओवर एज तो आपने सुना होगा, लोग ओवर एज हो जाते हैं, बट मैं उस वक्त अंडर एज था। कुछ 5-6 महीने शॉर्ट था, तो मुझे मौका नहीं मिला। फिर 6 महीने के बाद दोबारा जब टैप्टा ने अनाउंस किया, डीजी खान में एक सीट थी तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई किया डीजी खान में इंटरव्यू देने के लिए आए, तो हम उस सीट के लिए 5 कैंडिडेट थे। अच्छा। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, जो मेरे कंपटीटर बैठे हुए थे ना, मैं जानता नहीं था, लेकिन जो ही मैं पहुंचा तो वहाँ चौकीदार था। मैंने कहा भाई मुझे पंखे के साथ बैठाओ, मैंने हो जाना है। अच्छा, जब मैंने कहा ना मैंने हो जाना है, मुझे पंखे के साथ बैठाओ, वो कहते हैं आप कहाँ से आओ? मैंने कहा मैं लिया से आया हूँ। तो उसने ना दौड़ के मुझे पंखे के आगे बिठा दिया। कुछ भी वजह हो सकती है ना, मेरा ख्याल है अंदर जब सर बैठा होता वो लिया का था, बट मैं उसको नहीं जानता था। रियली मैं नहीं जानता था। खैर, जब मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा ना कि मेरी जॉब हो जानी है, मुझे आप पंखे के सामने बिठाओ, तो उसने बिठा दिया। अब मेरे जो कंपटीटर है ना वो मेरे साथ आ गए। हाँ सर आप किस सब्जेक्ट के लिए? मैंने कहा मैं कॉमर्स के लिए हूँ। तो वो 4 लोग वो थे, एक मैं था। तो वो परेशान हो गए, सर आप हमारा हक खाने आ गए। वो नर्वस हो गए सारे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे खाने आ गया हूँ? वो कहते हैं आप हेलियन है, हमें कब आने दें? वो मैंने कहा कंपटीशन है, आगे आए, बात करें, मुकाबला करें, सवाल का जवाब दें। तो वो कहते हैं नहीं सर, जब एक हेलियन आ जाएगा ना तो हमारी बात नहीं बनेगी। खैर सीरियल वाइज में सबसे पीछे बैठा हुआ था, मेरा आखिरी इंटरव्यू था। अच्छा हो गया इंटरव्यू, बहुत अच्छा हुआ, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं आप उसको ना,
کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سنگل کوشچن میں نے ڈراپ کیا ہو. نہیں کیا. رشید صدیقی صاحب نے بہت ڈیفیکلٹ اکنامکس کے سوال پوچھے, کمپیریزن دے, بٹ میں ان میں سکسیس حاصل کی. اس کے بعد جاب ہوگی. جب جاب ہوگی تو میں پہلا دن جب کامرس کالج میں انٹر ہوا ہوں نا, وہ بھی میرے لیے شاکنگ تھا. ڈیرا غازی خان, کیونکہ باہر کالج کا بورڈ لگا ہوا تھا, وہاں جو میں نے کورسز پڑھے ہیں نا, اتنی لائن تھی, میں نے کہا لال خان پھنس گئے, اتنے کورسز ہم کیسے پڑھائیں گے. یہ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے. خیر کالج میں جب اندر چلے گئے تو ماحول ہی کچھ اور تھا. جوائننگ وائننگ یہ سارا پروسیجر ہو گیا. کلاس پڑھانا شروع کر دی. تو کلاس کے حوالے سے یہ ہے کہ مجھے 1 مہینہ کلاس نہیں دے گئے, کیونکہ وہاں کوئی میرا خیال ہے کوئی اکیڈمی کلچر تھا, جو بھی تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ بی کا میں دینا ہے کہ ڈی کا میں دینا ہے. آخر کار 1 مہینے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ سر آپ جو ہے نا انکم ٹیکس اور ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھائیں, 1 ہفتے کے لیے پڑھائیں. اگر آپ سکسیزفل ہو گئے, کامیاب ہو گئے تو کنٹینیو, ادروائز آپ کو ڈی کم دے دیں گے. تو میں نے سر کو کہا ڈی کم دینی تو آج دے دیں, باقی میں کامیاب ہو جاؤں گا, ڈونٹ وری. تو وہ کہتے ہیں آپ جائیں. خیر میں نے کلاس پڑھائی. تب مجھے محسوس یہ ہوا کہ میں کلاس نہیں پڑھا رہا, میں ٹیچر پڑھا رہا ہوں, کیونکہ سیشن اینڈ ہونے والا تھا. سب اکیڈمی پڑھ چکے تھے, بچے اکیڈمی پڑھ چکے تھے نا. تو خیر میں نے پڑھانا شروع کیا. اسی کلاس میں ہمارے باس کے کوئی بھتیجے بھانجے بھی شاید پڑھتے تھے. تو وہ دوسرے دن نصاب کے گھر پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں سر آپ نے ہمیں بہت اچھا ٹیچر دے دیا, آپ کا شکریہ. تو تیسرے دن مجھے پرنسپل کہتے ہیں شاباش, کلاس کو کنٹینیو کرو. تو پھر میں نے کہا سر ابھی تو 2 دن ہوئے, ابھی تو 4 دن باقی ہیں. تو وہ کہتے نہیں سکسیزفل. خیر میں نے پڑھانا شروع کر دیا. ڈی جی خان میں مجھے پڑھانے کا مزہ آیا, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی کافی ہوتی تھی. بی کام مارننگ, ایوننگ, ایم کام ایوننگ, ٹھیک ہے نا. تو رش ہوتا تھا کامرس کالج میں, تو پتہ چلتا تھا کہ ہم پڑھا رہے ہیں نا. بہت مزہ آیا پڑھانے کا. پھر وہیں سے BZU کیمپس جو تھا ڈی جی کا, وہیں پڑھانا شروع کر دیا. تو وہاں PD مشتاق صاحب تھے, وہ کہتے ہیں لال خان آپ نے سمر پڑھانا ہے. اور میں نے کہا سر میں کیوں پڑھاؤں گا, آپ کے ریگولر ہیں ان کو دیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کی کلاس جب سب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اٹ مین کچھ نہ کچھ ہے. تو میرے خیال میں وہ ٹیچر تھا یا کوئی ایک آدھ اور بھی ہوگا جو ایسا وزٹر ہوگا جس کو وہ سمر کیمپ پہ دیتے تھے. وہ پڑھایا. تو پڑھانے کے بعد ایک دن ایسے ہوا اتفاق سے, مجھے DM آفس سے کال, ادھر آئے آپ بات سنیں. میں جب وہاں پہنچا تو کہتے ہیں آپ کو راجن پور بھیجنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں نے کہا سر خیر, اور راجن پور کس لیے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے بی کام کی کلاسز لگائی ہیں, تو ان کے پاس ٹیچر نہیں ہیں, گورنمنٹ جو ہے اپوائنٹ نہیں کر رہی, تو لہٰذا آپ یہ گیپ پورا کر دیں. میں نے کہا سر بھیج دیں, جاب کر دی ہے. میں راجن پور چلا گیا. ایک ہی ٹیچر تھا بی کام کا, 6 سبجیکٹ پڑھانا. خیر میں نے وہاں محنت سے پڑھایا. 4 سال وہاں گزارے. جو بیچز میں نکال کے آیا ہوں نا, اس کے بعد ایک بھی بی کام نہیں نکلا. 4 سال 4 بیچز نکالے ہیں. پھر ان کو میں نے پرائیویٹ پڑھایا, ایم کام کروائی, وہ لوگ اچھی جاب کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی بی کام یا ایم کام وہاں راجن پور سے نہیں نکلا. وہاں مجھے فیل ہوا کہ یار ٹھیک ہے آپ اچھا پڑھا رہے ہیں, لیکن اب مجھے اپنی CV کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. راجن پور میں اپرچونٹی نہیں تھا. تو میں نے ٹرانسفر کروایا اپنے سٹی, کوٹ سلطان کامرس کالج میں چلے گئے. پہلے دن جوائننگ کی, اگلے دن میں نے MPhil کی پراسپیکٹس لے لی. کیونکہ میں وہاں سے آنے کا مقصد ایک تھا کہ CV اپڈیٹ کر دی. تو وہاں الحمدللہ GC یونیورسٹی فیصل آباد سے میں نے ٹاپ کیا MPhil میں. جی لیا کیمپس. تو وہ MPhil کی ہے. MPhil کرنے کے بعد پھر شوق ہوا کہ یار رکنا نہیں چاہیے. تو پھر میں IUB بہاولپور سے PhD کے لیے چلا گیا. اور وہاں میں نے انٹرپرینورشپ ڈومین میں PhD کی ہے, جس کا آنے والا مستقبل آپ کے سامنے ہے. گورنمنٹ نے انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ بھی بنا دی. 9th میں بھی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کیا. اب بھی خواہش ہے پوسٹ ڈاک کے لیے کہ مجھے ایک موقع ملے, باہر چلا جاؤں انشاءاللہ جو ہے نا میں جاؤں گا, موقع ملا تو چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ سوچا نہیں تھا میں نے کتنا کچھ کر لوں گا, کیونکہ دیہات کے بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب راستہ ملتا گیا, ایک چیز تھی ول اور نر, یہ سٹرانگ تھے یار آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. وہ کیا. پھر پرنسپل کے لیے لئیے اپلائی کرنا تھا. اس کی بھی بڑی زبردست کہانی ہے. جب میں اپلائی کرنے گیا, توقیر صاحب میرے ساتھ ہیں, ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, وہ کہتے ہیں سر جی لئیے اپلائی کر دو. میں نے کہا کر دو. اپلائی کیا, الحمدللہ میرٹ پہ آ گئے. تو اسی کالج میں پرنسپل شپ میں کر رہا ہوں جہاں میں نے ٹاپ کیا تھا. یا میں اس کالج اس دن گیا تھا جب ٹاپ کیا تھا, یا پھر اس دن گیا ہوں جب ایز اے پرنسپل میں نے جوائن کیا. اب ایز اے پرنسپل وہاں ورک کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ وہ میرا مادر علمی ہے. اس کے لیے میں جتنی محنت کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ گرو کرے, اسٹوڈنٹس اچھا پڑھے, یہاں سے تعداد بھی بڑھے,
صحیح उसके लिए मुझसे जितना हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमें रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है मार्केट से। माशाल्लाह। तो सर ये मेरी कहानी एक देहात से मैं उठाऊँ, PhD तक पहुँचा हूँ और प्रिंसिपल भी बन गया हूँ। लिहाजा ये कहना कि देहात वाले नहीं पढ़ सकते, शहर वाले ज़्यादा पढ़ सकते, ये ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है शहर वालों के पास, लेकिन ये कहना कि वो जा नहीं सकते ये गलत है। सही। क्योंकि मैं एक चक से निकला हूँ, अभी भी उस चक में बैठा हूँ, लेकिन लिया डिस्ट्रिक्ट के बड़े इदारे का प्रिंसिपल हूँ, माशाल्लाह तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है। माशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। माशाल्लाह भी आपने देखा कि प्रोफेसर लाल साहब जो हैं किस तरीके से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। पहले एजुकेशन कैसे मुकम्मल की, उसके बाद फिर अपना कैरियर का आगाज़ किस तरीके से किया। और मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मे भी फ्यूचर में ये बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हूँ, क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह इनका नॉलेज है और फिर रिसर्च वर्क पे इनकी ग्रिप है। माशाल्लाह अभी PhD इनकी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में, और फिर ये पोस्ट डॉक के लिए मुझे लगता है बाहर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो देखें, ये है मोटिवेशनल स्टोरी कि कैसे लिया के एक चक से स्टार्ट किया और कैसे मतलब इस लेवल तक पहुँचे। और जिस कॉलेज में अब ये प्रिंसिपल हैं वहाँ पर ये स्टूडेंट थे, और वो जो कॉलेज है वो बड़ा तारीख़ी कॉलेज है और कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यहाँ अप्रोच के बगैर बंदा प्रिंसिपल लग सकता है, लेकिन वहाँ पर भी ये मेरिट के ऊपर माशाल्लाह प्रिंसिपल लगे हैं। लाल साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं, यकीन माने बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और आप जैसे लोग जो है ना वो हमारा असासा हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे, तमाम कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.